És ez itt megint a JTKB-sem. Folytatom a Harry Pottert, ahonnan tegnap abba hagytam. Emlékeim szerint egy olyan küldetés fog következni, amit úgy nevezett a hapsi, hogy a nagy... nagy alkimia lopás, vagy valami ilyesmi. Nagy főzett lopás. Aztán a nagy főzett lopás után megcsináljuk a szükségszobályás küldetést, mert szerintem most jön az, hogy befoghatjuk a különböző vadállatokat. És akkor, hogyha járunk bármerre van közelbe állat, azt fel tudjuk szedni. Legvégül pedig meglátogatjuk Enit Christopher havarokkal. How to find that venomous tentacula? Kell a láthatatlanná válás, most a inkább veszem ki. Better not let Mr. Lawley see me. Fogalmam sincs, hogy a fennébe jöttem be. Aloha Mora. De az aloha kellett ennek a küldetésnek a feloldásához. Mondom, az is nyitotta meg a küldetést, hogy megoldjuk. Na, itt volt. Így. Balázs, végre kell hajtani a nagy főzett laplást. Meg valami növényt kellene ellopni. Ja, tényleg mondtad is, hogy délelőtt fogsz. Tegnap délután élvezted a munkát? Arrest their momentum. So many spiders. It's a wonder they haven't taken over the whole house. Na, találtam 2 mantlagórát. Egy kínai kapogókkal fialok.
A 3 harci kellene nekünk a küldetéshez. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Neked nagyon meg fog gyűlni a bajod még ezzel az építkezéssel, Balázs. De milyen munkások azok, akik tényleg nem rosszból mondom, de ezeknek nem szakembereknek kellene, hogy legyenek? Errand for me yet? Hello, Mr. Akik Barnes. ezzel I foglalkoznak. have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Let's see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Azért szeretnék It wasn't as easy segítséget. to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Bodega! Na, 500 arany. Ha már lopni kellett neki, akkor fizesse is meg. You might as well watch it. És mikor jutsz el odáig, hogy tudunk játszani? Revelio. Na akkor megvolt a lopás. Hány éve is vagy Sopronba? Ahogy mondtam, elmegyünk a szükségszobájába. És megnézzük, mit akar tanítani a Manu. Pontosan miket kell még befejezni? Milyen munkálatok vannak még vissza? Deke. Ah,
Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Balkettát mit tervezel? Perfect for gathering and Abban már transporting szakértő vagy. beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Ja, nincs is Our lépcső, first stop will be beyond the tőhöz. castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Készen állok I'm ready to learn how to use the megtanulni a knapsack. használatát. Perfect. Deke loves an outing. Amúgy a teljes lakást alapjairól építettétek? Szóval a falakat is That minden? was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Annyit kell tennie, hogy az elkapzsákot a folymok felé irányítja, és már el is kapja őket. Jól van. Protego! You got one! Oh, no, you don't. There. Not going to hurt you. Balázs, ez nálatok is lesz egy 30 éves projekt? I'll look after you. Now, I'm only trying to help. Everything's all right now. Itt nem arról van szó, hogy nálunk mennyi dolog van. Itt a magyar építkezésről van szó. Hogy Japánban egy év alatt felhúznak egy megacityt, Komlón ennyi idő alatt, illetve Magyarországon ennyi idő alatt Settle yourself. egy utat nem fejeznek be. Egy metró útvonalat. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you.
Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ezt a repülő állatot, és valószínűleg vadorzókkal is kell majd küzdeni a küldetésen. Dolgoztatod te azért azt a gépet? Protego! Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Arresto momentum. Amúgy. There. I'm not going to hurt you. Le lehet őket a momentumban védteni. Miért kellene nekem, hogy segítsen a Wingardium Leviosa-val, hogyha itt van ez a szar is. Arresto momentum. Metal Gear Solidot. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Az Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke Nem is knows tudom, of. hogy lesz-e. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Meg amúgy a Metal Gear Solid csak Xboxon van meg, és azért is vettem képet, mert a... Hello, Deke. Na, a Is Metal this the Gear clearing you Solid, mentioned? It is. csak Moon Xboxon calves van. gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Megjelentek egy holdból jött. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Úgyhogy talán, ha megveszem a... Metal Gear Solidot gépre,
el fogok jutni a steameléséig, bár én abban nem vagyok biztos. De amúgy nem figyeltem, mit kell csinálni, mert gondolom őket kell megmenteni. De van egy tervem. Nem tudom, hogy látnak-e, vagy látás alapján. Arrest the woman. Csak eltaláltam. Ja, ez nem is mágikus állat. Akkor várakozni kéne. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Gondoltam, hogy éjszakai. És nem lehet ebbe csak úgy várakozni? Jól van. Akkor most ezt a küldetést pihentetjük. És akkor elkezdjük megcsinálni az Igaz Barát című küldetést. És ha véletlenül úgy alakulna a helyzet, akkor éjszaka visszautazunk ide. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Tudod, kell beszélni. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh! Dear Sirona, a gem, has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion.
And she's correct. My darling Aiden used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. A castle. Must have been quite stately in its time. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. This is almost too easy. Protego! You'll have to fight a bit. Nothing more than luck. Protego! Admiral trick. Jó, ez is megvan. Elkaptam az itt lévő badorzókat, és akkor irány egy tohonyatolka üveg. Nem is bánom, hogy I still találni need to fogok az visit the cave to find előtt Serona's box of letters. Perhaps I'll find more Horklumps while I'm there. Különböző Better have a look around. See about the Horklumps and the box of letters. főzetekről beszélek? Ez nem állt. Meg valami lila is kellene, hogy... Ha olyan van, akinek lila pajzsa van. Confringo! That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Ja, ezek a gombák a tohonyatolkalék. Protego! Amúgy talán ez a 4 spell a leghatásosabb, ami most nálam van minden ellen. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether.
Jól van. Legyőzzük valahogy azt a... That's all the whole clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Van egy olyan... De nem működik a mandlakóra. Ugye kiderítjük. Hát, azon gondolkodom, hogy megpróbálom a Wingardium Leviosa-t, mert mintha lett volna egy olyan, hogy használjunk Wingardium Leviosa-t a saját backa ellen. Ez nem állt, mert lelassítja a tlot, de a depulzó nem hat rajta. Berakom a sima Leviosa-t is próbaként. És akkor ami még érdekes lehet számomra, hogy megkarfiolozom. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Leviosa! Place it! Wingardium Leviosa! Confringo!
hagytam óvatosan elkerülni a trollt. Ja, teljesen más irányba is el lehet jönni. Sőt, troll irányában nem is volt más, csak a troll, ha jól láttam. Revelio. Arra nincsen semmi, ez egy ilyen rejtett szoba volt, csak erre nem kell jönni. That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Ha lejövök ide, akkor most kicsit másképp csinálom. Megpróbáljuk elkerülni. Bármi ez itt? Jó, ez lesz az. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. És addig sebezhetetlen vagyok a mégban. És pont most jött le rólam. Nem baj, mert akkor még mostantól tudok próbálni. Oké, ez lesz a megoldás. Természetesen. Csak a varázslatokkal le kell kompózzam. That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Úgyhogy akkor csak sebzős varázslat kéne be. Csak ezzel kezdem. Either I'll have to fight that troll, or És akkor így. Confringo.
Confringo! Na, csak sikerült. Jól van. És akkor erre kell majd tovább menni, gondolom én. Ha csak ezt nem tudom kinyitni valahogy, mondjuk a depulzóval. Tényleg semmi nincs itt. Fölösleges volt harcolni a trollal. Ja, nem. Itt az ajtó. Ja, úgy, hogy észrevesz a troll, úgy nem lehet használni, de hogyha nem vesz észre, akkor át lehetett volna itt láthatatlanul osonni. Mókusok. Ott van egy pont, amit a depulzóval be tudok törni a legvégén. Hát így csak ilyen toronyatulkalék vannak. Kedves Filona, amikor megérkeztem, ide nyugtalanító érzés támadt, és sok tekintetben nem vagyok olyan, mint a többi első éves. Bevallom, aggódtam, talán nem a rossz volt a megfelelő hely számomra, fontolgattam, hogy szinte még az első tanítási hétvége előtt elküldök egy pakjot a szüleimnek, hogy jöjjenek értem. Honnan tudtad? Feltételezem, hogy nem végeztél ligerimenciát? Csodálkozom, hogy úgy tűnt, jobban ismered a gondolataimat, mint én. Az a nap a 3 septében, amikor észrevettél a sarokban, kuporogva, üdesen bámulva, egy érintetlen vajsört és egy üveg pergament darabot, hogy a tollamból szánalmasan csöpögött a tinta a padlóra, és oda jöttél, hogy leülj mellém, nos, ezt soha nem fogom elfelejteni. Emlékszem egy váratlan megkönnyebbülésre, mint ha valaki egy döbzető bűvájt vetett volna rám, amikor elmesélted, milyen ideges voltál, hogy a Roxford bajosz. Rád néztem, és úgy tűnt, meghaladja a kép szereteimet, hogy bárki másnak gondoljalak, mint az előttem ülő magabiztos elégedett boszorkának. Ezt követően a napokban csodáltam, hogy bocsánatkérés nélkül elbűvöltél, mármint nem mágikus értelemben, mindenkit magadhoz ölelve bárkit, olyan, mint egy gyertya gyulladt volna fel számomra, rájöttem, hogy én is választhatom ezt az utat. Most, hogy az iskolás éveim véget érnek, az a rémült elsős boszorkány, aki voltam, már messze tűnik, és tudom, hogy azért van, mert megláttad magad abban a kétségbe esett teremtményben a kocsma sarkában, és olyan nagy lelkűen a lelkedek nyújtottad felé. Őszinte tisztelettel, Mirabel. Jó, ezt nem This must be nézem Sirona's meg box az of összes. letters. Boldog születésnapot kívánok, drága barátom. Születésnapi felköszöntés. És akkor innen ki is tudok venni a tiltot rengetegbe.
És egy teljes trollal való csatát elkerülhettem volna, hogyha... hogyha ezen a kapun jövök be. Jaj, de nincs meg minden levél. Mi a fene, jöhetek vissza. Hogy én ennek mennyire örülök. Roses were fantastic. Nice try! No, too hard. Are you always How did that feel? Rodrigo! Yes, they will. Another pest stamped out. Na, hát most... Remélem újra spawnolt a troll is. Where did I set my traps? Is it lower Hogsfield Hey. or upper Hogsfield? Amúgy nem hiszem el. Better have a look around, see if I can find that box of letters. That's all the whole clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Nem baj, az előbb elintéztem a lényeget, úgyhogy... Incendio! Colpo! Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Megküzdöttünk a trollal, legyőztük. I should take this box of letters to Serona. She'll be glad. I think that's everything. Mint hogyha ez annyira fontos lett Serona will be volna glad to ez a have this levél. back. És akkor most Sironához kell visszatérni? Gondoltam. De skacok, nézzük a jó oldalát. De adjuk Sironának is, éjszaka van. Tehát gyors utazhatok. Meg kifosztom ezt a szemes ládát. Rodrigo! I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around there. Ez már nem magadról. Down there. I just thought...
Wait till you see the print. It's simply divine. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Mert azt mutatja, hogy itt kell átvennem, nincs is kiállat a bolton hátul. How absolutely divine. Can't thank you enough for helping to save the village. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggamel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Na, az igaz barátim küldetést teljesítve. És most kaptam új adottságpontokat is. De mivel éjszaka van, most van ideje elfogni a holdbárányokat. Ami meg a Rockfordtól valahol. Ide esik, hogy borjuk jelölhely. Lelőhely. Szevasz, Dr. Storm. Na, ideje elfogni a holdborgit. Na most mi van? Most éjszaka van. Na, beszéljünk Manóval. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Oké, és mennyit kell itt még várni? Éjszaka van tudtommal.
Valahol nem látom az időt amúgy. Egyszer rányomok, hogy a küldetést mutassa. Revelio. Dio mágia. Igen, de éjszaka van. Egy sima szalvasok. Ezt mindenképp meg kell csinálni, a főküldetés, úgyhogy nem skippelhetem. Lássuk csak, kell az elfogóság. Meg ez nem állt. Do cooperate, won't you? I'll look after you. Arrest the momentum. Mr. Stone itt van még? Hogy láttad, különböző színűeket kaptam el? Fiú, lányt. Úgy látom, lilából még több van, úgyhogy még egy lilát megpróbálok levadásni. Arrest the momentum. No need to be difficult. I mean you no harm. Ez nagyon messze ment. Nem probléma. Professor Howard will never believe this. Na most már biztos, hogy két külön fajta van. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the Yeah, moon it calves can. dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Jó van, elfogok még egyet, Dr. Stone. Aztán utána megnézem a szükség szobájában, hogy vannak az állataim. Ott van a fehéres. Arrest the momentum. Settle yourself. I mean you no harm.
Hogy a szükségszobájában nem tudok gyors utazni? Emlékeim szerint volt egy gyors utazási út. Mindegy, megnézzük. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Na, meg kell mutatnunk az But, állatoknak az not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Van szükség az állatoknak a szobába. Nekünk kell elképzelnünk azt, hogy milyen legyen az állatos terület. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. De felválsz. Lezelváltunk. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Ja, mindkettőből kettő van. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Állítólag mindent kiengedtem. Ja nem. Csak mindenből kellett egyet. Ja, és gyűjteni kell dolgokat. Akkor viszont be kell rakni mindent. És... ja, kettes.
nagyszalagtollat kell még szerezni. Hol vannak a madaraim? Ott. És most a madarat is meg fogja félni. Te még nem kaptál eledet. Te még nem kaptál simogatást. Te még egyiket se. Te meg simogatva nem voltál. De ez hogy eszik? És akkor beszélni kell Dickkel. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Távozik el a Williamból. Amúgy biztos lesz nagyobb is valamikor, de most csak 12 állat fél bele. Ja, és kell az idézés varázslatot használni. Ugyanis voltak ezek. Ez maga az idézés. Ez a módosító, ez pedig az átváltoztató. És akkor mágikus szövőszékkel. Na, vissza, Dr. Stone. És akkor itt tudom megvarni a ruhákat, amiket megkaptam. Nothing to identify, for now at least. Ja, hogy mindenképp kell tulajdonságot adnom, meg fejlesztenem a darabot. Viszont több ilyen bájitalfőző kellene. És emlékeim szerint itt van egy ilyen bővített rész. És akkor ide csinálok egy ilyen bájitalfőző csarnokot.
Mondjuk ebben nem ártana egy nagy. Nem kellett forgatni. Ja, maximum 7-et tudok leidézni. Nem baj, jó lesz. És akkor ezt is begyújtjuk. És akkor ugyanezt megcsinálom edúsz főzettel is, főzök amennyit csak tudok. Ezek már 30 másodperces főzetek. És akkor még megfőznek addig valamelyik ruhadarabomat I don't have fejlesztem. anything for this at the moment. Mondjuk ezt a kesztyűt. Oké. Akkor fejlesztettem is. És akkor adnom kell neki tulajdonságot. Mondjuk belsedő. That came out nicely. I should show Deke. Meg kell mutatni Dicknek, hogy sikeresen használtam. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Nem fel a bibliámot, mert minél többet tudjak meg az itt lévő állatok tulajdonságáról. Hogy itt a Vividiádumban tudok seprőt használni? Nem. Egyelőre aktív 12 állat lehet és 4 faj. De gondolom ez fejlődni fog idővel. Se látta a film. Felrakok még előnyelő főzeteket főni.
De ezeket nem várom meg, hogy elkészüljenek, hanem itt hagyom őket, hogyha legközelebb kéne hangolnom előnyelő főzettel. Meg kéne több ilyen vackot is csináljak. És akkor következő küldetésnek, mivel ezt teljesítettem, megtanuljuk, elmegyünk jóslás tanórára és megtanuljuk a Death Chantot. Meg most, hogy van pénzünk, meg fogjuk venni mind a 3 támadó növényt. Meg közben azért figyelek, mert lehet, hogy látok Hogwarts szobrot. Revelio. Na, mi van itt? Na, van még Can I egy help you? küldetés. I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous most one. akkor menjünk. Perhaps I'll make Csomó myself Depulso rejtvény. Suppose I should look for that Úgy secret. biztos, hogy szükség van a Depulsóra majd. Egyelőre maradok ilyen It does sound interesting. elvezettél. Itt valakivel lehetne beszélni. Nagyon örülök, hogy itt a szomszédnál. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Na, nagyon örülök, hogy itt péntek reggel elkezdték kifúrni a falat. Better go inside and find those puzzles. Közben nem adták fel a csomagomat, ahogy ígérték. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Oké, ez egy nagyon egyszerű feladat, de
jutni. Lássuk csak. Azt szerintem nem depózó lesz, hanem Akio. Accio! I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Házatba. Ezt tudom mozgatni, de ez most 2 vagy 1. És az mi? Fogalmam sincs. De hogyha tippelnem kellene, ezt ellökjük. Majd az egyiket visszahúzzuk ide az Akio. Accio! Ja nem, ez nem így működik. Akkor viszont... Accio! Accio! Na látom, megöltem magam. És itt csak azt csinálnám, hogy kilőném magamat, de nem, ez így nem ilyen egyszerű. Akkor kezdjük úgy, hogy kilőjük a depózóval, mert más nem tudunk tenni. Nem, itt tényleg nincs más. Majd átugrunk ide, és megpróbáljuk ide vonni a Akióval. De nem, ez így nem működik. És annak mi a szerepe? Milyen szerepe lehet? Nem számít, az Akióval vissza tudom ezt húzni ide. Accio! Jó van. Accio! És akkor... Nem tudom, mi Accio! csalni. Accio! Accio!
Az lenne a jó, csak ugye oda nem tudok átugrani. Az lenne a megoldás, ha ide középre be tudnám húzni. Amit így innen nem tudok megtenni. De viszont valamit igen. Departure! Accio! Revelio! Accio! Confringo! És mi van, hogy azt Glacius! Compulso! Accio! mindegy, átakliózni kell, elvesztem. És akkor innen elméletileg oda fel tudok ugrani. Accio! Compulso! Accio! És olyat nem tudok, hogy ráugrok mozgás közben. Accio! Nem, az nagyon lassanak kell legyen. És a Wingardium Leviosa nem működik rajta. Wingardium Leviosa! Nem, egyszerűen nem tud akkor átugrani. Ide kellene elhúznom. Accio! Revelio! Accio! See, the switch reset everything. Good to know. Jaj, az a kapcsoló csak alaphelyzetbe állít mindent. És akkor, hogyha ezt tenném. Accio! Tudom, mi lenne a cél, csak az kivitelezni. Accio!
Tazgam. Biztos, hogy át kell lökni a depulzóval. Át kell húzni erre az oldalra az Akióval. Akio! Oda húzunk a bővítő gombhoz. Revelio! Akio! De húzzuk a bővítő gombhoz. Akio! Áthúzzuk a túloldalra. Akio! Nem jó. Megvan. Akio! Mi van ennél? Nem akar hátrébb jönni. Még olyan jónak tűnt, hogy itt megkerülöm. Akio! Innentől megkerülöm, itt elhozom hátra. De nem baj. Revelio! Megpróbálom megtenni. Jaj, hogy ez teljesen be is szorult ide. Akio! Még a depulzó se tudja kilökni. Akkor viszont ezt hogy kéne megcsinálni? Oda nem tudok átugrani, szóval... Ide kellene behúzni. Vagy ott a kettő között. És hogyha már ide beigazítottam középre, akkor tudnák felugrani a tetejére. Akkor tudnák annak a tetejére ugrani, aztán Akióval középre el tudnám oda hátra húzni, és akkor tudnák arra ráugrani erre. Csak hogy a faszomba tudom középre igazítani ezt a vackot? Ha még használjuk is a kockákat hozzá, is csak idáig tudom elhúzni. A másik opció meg az volt, hogy ráugrok, miközben kilövöm magam, de... Revelio!
Revelio nem mutat semmi mást, amit lehetne nyomni. Depózó lenne a lényege. A depózóval indulunk kell, így kell elkezdeni. Revelio. Innentől fogva a depózóval két irányba lőhettem, arra és arra, és mindkét útnak ugyanott a vége. Mivel akkor át nem tudok ugrani, ezt a megoldást így nagyjából baszhatom. Sajnos igen. Ha azt meg kilövöm, akkor onnantól fogva meg megint baszhatom az egészet. Mindegy, megint kihozni ebből. Változom. Visszátolom ide. Revelio. Accio. Átakírozom ide. Oké. Csak ezzel így voltak éppen semmit nem haladtam előre, mert most ha innen visszalövöm, és ott lesz. Ugyanúgy ide meg oda tudom csak mozgatni. Azért lett volna jó, hogyha itt meg tudom kerülni ezt az egész részt. Hogy innen a sarokból megkerülve az ajtónál. És akkor egy helyen már odébb vagyok, de azzal sem mentem volna amúgy semmire. Kellene még egy mozgatható kockának lenni, hogy ezt meg lehessen csinálni. Revelio. Hát oké, hogy így ide fel lehet ugrani. De ennek se veszem semmi hasznát. Seprűt meg nem tudok itt használni. Az pedig visszaállítja az alapokra, ami igazából
az lenne a megoldás. Mert ha ide el tudnám hozni innentől depózóval oldalra lököm, akkor átjuttatnám oda az oldalra, át tudnám húzni ide, akkor oda át tudnák ugrani, és onnantól fogva már csak előre húzom és átjutottam az ajtón. Csak ugye ez nem működik, mert itt nem tudom ezt átjutni. Mert itt bebágol. Se kisebben nem lökhetem utána. Gondolom, ha meg belököm, oda sem. De azt mindjárt kiderítem. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Oké, csak ezzel sincs semmi előnyöm. Mindegy, próbáljuk meg ezt a részt még egyszer. Revelio. Accio. Nem, így esélytelen. Szóval kikerülni esélytelen, de talán... De újra kezdjük. Revelio. Accio. Revelio. Depulso. Most ezt azért nem lenne jó ötlet behúzni, mert akkor utána nem tudom kiszedni. Csak annyit érek el, hogy átjutok oda. De onnantól fogva még, hogy átjutottam oda, most egyenlőre jobban nem tudom. De egyet. Ja, már értem. Accio. És most nem kéne elszólni. Fú, ez elég nehéz szülés volt. That's the last of them. Seems I was a match for Herod. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Luke and Brattleby must have nearly wet himself. Amúgy, ha sikerül az elején oldalra húznom, és nem azt látom, hogy nem lehet, mert előre lök ki, akkor sokkal előbb meg lett volna a megoldás.
one sends me out. Off on another adventure, are we? Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Megnézheted persze. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Most már én vagyok a második kedvenc hőse. Na, csináljuk, aminek nekiálltunk. El akartunk menni jóslástanódába. Tanuljuk meg a Deathchantot is. Tanuljuk meg minden varázslatot, ami lehetséges, hogy fejlődjünk a harcba. Ez így már egy kész küldetés így. Itt csak tanulni fogunk egy varázslatot. Nekem egy ilyen hold. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. I hate to see a creature get put down like that. F-gombot kell nyomni várakozáshoz. Uncle Roland sends his best. He often asks after you and his owls. What do we have here? I hope those assignments were challenging. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself, even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Na oké, a depózó is meg
Illetve a Descendó is megtanulod. You have it! Now, why not practice the Revelio. spell on the training dome? Descender! Excellent! I think you have it. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Oké, a jóslástanórán megy. What are you up to now? Kilenc mantlagóra. Biztosan lesz küldetés is, hogy ezeket a kapukat kinyissuk. Aha, itt van a minden segítség. Bár mantlagórát pont nem látok. Két kérdőjel. A három az pedig a papír szerint. Három a papír szerint a háromfejű kígyó. Ez. És akkor az 5. 4-nek kell legyen, a 4 a papír szerint. Bagoly. Na, sikerült kinyitni az első ilyen ajtónkat. Revelio. Ez itt a számisztika tanterem. Ilyen polipos valami meggyík. Öt meg gyík az 6, 5 meg 6 az 11. És nekünk 15 kell. Ez meg az 11 és 15 kell, akkor a 4 a pakoly. Még a másik oldal 5 meg azt hiszem egy orosz már. Amúgy azt van sorrendbe. Az 4, akkor a hitán
Nem, az már a 0. Még egyszer megnézem azért. Igen, az már a 0, és akkor sorrendben vannak az ajtón a számok. Tehát akkor 13 meg 0, az 5 kell a politika. Akkor most már tudjuk, hogy így az ajtók körül 0-tól 9-ig vannak. Tehát 11 meg 6, 0, unicorn is az 1, 3, 4, 5 gyík. Az elsőnek a megoldása a gyík. Még a másodiknak 0 meg 0 meg 2, az 1 kell nekünk, az az unicorn is. Megtelt a felszerelésém helye, úgyhogy valamit kénytelen vagyok kidobni. És ez az egyik sapka lesz, mert sapkát úgyse használok. És akkor most már ki tudom nyitni az összes ilyen számisztika ajtót is. Na, megérte erre eljönni. Revelio. Igazából erre más értelme nem is volt eljönni, ez csak egy rohadt nagy kitérő volt. Na mindegy, eltöltöttük az ódán. Úgyhogy akkor jöjjön a másik küldetés, amit ígértem a címbe, ezt még ma mindenképp meg akarom csinálni. Találkoznunk kell Sebastiánnal. Sebastián nagyon messze van, úgyhogy akkor gyors utazunk. Világtérkép. Na, arrafele nem is fedeztem fel, mint gyors utazási pontot, úgyhogy innen kell menni. Bár nem is tudom. Inkább leszállok itt még egyszer. Hello, nice to see you again. You as well. What can I help you with? What do you have for sale? What can I help you with today? Jó, ezek ilyen tollak, stb. Glad you were able to stop by. Nekem alkimiai
De nekem növényekre van szükségem, úgyhogy nekem ilyen növénybiológus kell. What do you have in store for me this time? Viszont... ha útba esik, akkor kapjuk el azt a... Nem, ilyen madaraim már vannak, akkor ezekkel most nem. We'll reclaim what is rightfully ours. Ez pedig itt gondolom a világ vége, azért nem tudom kirepülni. Mert ahogy látom, egy hegy tövébe van. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. Na megnézzük az itteni kereskedőt is. Hello, nice to meet you. Welcome. I am Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? Megnézem a táblat. What do you have for sale? What are we in the market for today? Jó, te is ilyen fölmikkel kereskedsz. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Revelio. Mindegy, találkozunk Sebastiánnal, úgyis az volt a haditerv. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Pillanat, mindjárt jövök, csak felszedem azt a... Revelio. Itt van. Jöjjünk be Sebastian bácsikájához. Aha! Sebastian, where did you... Anna. Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Milyen átka van amúgy? When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave.
I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Gondolom meg kell nézni a kobold lojalistákat talán. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Nem lépte túl a határpád, de nagyon durva volt. Nem, szerintem tényleg túllépte a határt, mert igazából gyümölcsöt hozott neki. Talán meg tudja gyógyítani. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister, and I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened.
Tényleg, az ő Ranrock's simán loyalists are kiadja capable maival of so much talán. more than people realize. Mi meg They fogjuk should tudni not be gyógyítani. underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Viszont a kabad lojalisták ellen megyünk, át kell változtatnom a movesettemet. Ez mindenképp kell. Levioszát viszek, de porzót és... Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Dead wishing it might Jó, kell használnom a Descendót is, úgyhogy akkor legyen így inkább. Leviosa! It won't be Leviosa! find another. Descendo! Seems you're up. It's a soul. Let's get this over with. Confringo! Rubber up white. Back this way. I won't rest. Dead. No! Most van nálam potion, itt most nem fél. I will make you pay. You don't know who you're playing with! What how childish! I won't rest until someone there. Confringo! You've made your last mistake. You regret coming here. Confringo! Legalább egy. How nice of you to stop by. Let's get this over with. Do you think this is funny? I won't rest. You can't stop us. Oh, that was meant for me. Leviosa. Pity, not quite. You are postponing me. I'm a Let's not go get that. Confringo. Leviosa. Your spells glance off of me. Leviosa. Not quite. Was that your best? Leviosa. Descendo. You won't stop me.
I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Reparo. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelt smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was, a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I ever heard. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Ez az, amikor a könyvbe látta az álmot. Azt hiszem. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch?
And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here while... Lumos! They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Levioso. Lumos. Levioso. Capulso. Levioso. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Capulso. Levioso. Lumos. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Na, Sebastian jön velem egy ilyen ősi mágia átjáróba. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A
Keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Meet me near the ruins of Falbottom Castle. After dark. Do not tell anyone. Onaival van egy küldetésem. Ezzel most újra megnyit 2 fő küldetés. Jól van, elmegyünk gasztronómia órára. Hogy legyen progress. Kicsit sokat szívtam a mellékküldetésekkel. Több időt vettek igénybe, mint a legtöbb küldi rész. Úgyhogy most elmegyek asztrológia órára. Elutazok Natsihoz. És akkor legközelebb a Natsi küldetésével fogunk kezdeni. The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Mert hallottam, hogy a Sebastian fog megtanítani a sötét varázslatokra. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own.
Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements, but my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine Well, Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. I tried to put off my stargazing as long as I could. That did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine. The perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Jó, legalább gyors utazott oda. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Lumos, Levioso! Ahhoz, hogy leszedjem a pókhálót, kell egy kis tűz. Incendio! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I mean. Mégis vannak itt pókok, akkor megölöm őket.
The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Stargazing is all about patience and precision. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Never. Na, oké. Ez is megvolt. Úgyhogy most visszaadok fel a térképébe. Meg fogjuk csinálni a vérvonal árnyékában, még Nati előtt. És akkor Natival indítjuk a holnapot. És akkor az marad, hogy 2 küldetés marad legközelebbre. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous
He did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. De ez nem is volt küldetés. Akkor itt még nem történt semmi. Akkor viszont megcsináljuk még most a Natival valós küldetést. Mennyi dörgőfűzetet kell használni, meg láthatatlanná tevő bájított. Jó van, mind a kettőt meg kellene tanulni, úgyhogy mindkettőre rá fogunk menni. Úgyhogy akkor elmegyünk a fejleget között, beszélünk Natival. Akkor ez valószínűleg valami repülőküldetés lesz. És akkor a világtérkép kell nekünk. De útközben azt hiszem, itt biztos, hogy van. Legalábbis azt hiszem, itt 10 év van. Gyógyfüves. Thank you for all that you've done for us. Nem, rosszul emlékeztem. Thank you for passing through. Akkor viszont elmegyünk a Hogwartsba. Eljövünk a bájítabadba, veszünk láthatatlanná tevő fűzetet, illetve villámfűzetet, amit kért Sharp professzor, hogy használjak az ellenfeleken. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. Maximum fűzettel zepkét megveszem. És akkor nekünk láthatatlanság fűzet kell. Meg mennydörgő fűzetet kért a professzor. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Ja, és Farewell for eladom a now. sok vackomat. What can I do for you today? És akkor lesz pénzem is. A kék kesztyűt tartom meg. A kék sálat.
hope to see you again. Farewell for now. Felvesszük ezt a küldetést, majd eljövünk ide. What will I do without her? Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Ajánlom is. Na, oké, ott vadolzókat kell majd... Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnuff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. És akkor elmegyek a... ide. I'm told that last... Greetings! Please, take your time looking about. Meghajtó füvet kell Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Májvát megveszem, mert nincs májvám, és nem tudok mellini próbát csinálni. No one can say I don't keep a stacked shelf. És akkor még egy dolog van vissza. Jó, úgy látom, itt nem lehet alcímű ügyvényeket venni. De még oda elmegyek, mert az még Roxmart része. És akkor sötétedés után vagyunk, úgyhogy akkor sietek Onaihoz. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Good for you. Getting all those foul goblins a hiding. Doors always open. You be sure to...
Nem, ezek szint rosszul emlékeztem. Well, what say we show you some of what's available? Your things will be safe with me. Till doors always open. You be sure to stop by soon. This is, well, I'd say you can't even afford a Detney seed. One tiny seed. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you. Most már tényleg átvedlek, mert most eladtam a jobb cuccaimat. Nincs is rajtam kesztyű. Most már van. És mi az meg, amit nem adtam el a sárra. Még nem tudok. Nem a vadolzok táborához megyünk, hanem Kunaihoz. A vadolzok táborával most nem foglalkozunk. Még itt a repülőtilalom. Most nincs nálam már kió beállítva. És itt már nincs repülőtilalom. Ezt a gyors utazási pontot felszedem azért. Ne kelljen olyan távol jöjjek legközelebb. Abandoned long ago, no doubt. De nem is lehet egy seprűvel bejönni. De hát most felfedte a gyors utazási pontot, és itt kell megvárnom Netit. Over here, quietly. Csendesen. Miért csendesen? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down, for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here, after all.
wonder what that does. Wingardium Leviosa. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Repulsor. That did it. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Most hogy juttatok oda fel? Nem látok én itt semmi mást. Protego. Wingardium Leviosa. Leviosa. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. Láttam én ott a másik bejáratot, csak be kell depózózni. Pont a depózó a leghalkabb varázslat. Aha. El kell húzni az ablakon keresztül ezt a ládát. Wingardium Leviosa. Vagy elég. Leviosa. Nem, ezt kicsit elbasztam. Nagyon rossz helyre húztam. Wingardium Leviosa. Leviosa. Megpróbálom a klakióval kiszedni. Ha most már így elszóltam. Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Jó, és akkor mondtam már ki tudom akiózni tényleg. Mondom, Aki. Accio.
That looks as if it might raise the gate. Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back to her now. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. That purse made a unicorn skin. That Wingardium Leviosa. Not the safest place to sneak into. Levioso. Accio. Den naziet. Accio. Repulso. Nagyon a fenébe szedjem ki onnan. Revelio. Wingardium Leviosa. Levioso. Repulso. Revelio. Hogy a faszomba kéne ezt megcsinálni? Akcióban Levioso. Wingardium Leviosa.
Accio. Repulso. Depózóval kell. Így. És akkor most leesett. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa varázslat. Accio. Wingardium Leviosa. Repulso. Leviosa. Well, you! What do you think you're doing? Miserable weed. I've never been one, thank God. No. Használtam mind a hármat egyszerre, elfogadta? Igen. És akkor ide még meghajtó füvet kell. Használnom kell láthatatlanná tevő bájitat. Trepicus Totalis. És használnom kell. Are you even trying? Marvelous strike! Bringo! Had enough yet? Not your best defensive maneuver, was it? You may want to Incendio! Leviosa. No, too hard. Confringo! It would appear that you're grossly outmatched. Okay, kék. Not the safest place to sneak into. Már elhasználtam őket. Nem, és akkor nem is teljesült a küldi, ugye? Akkor fent fogom használni. Akkor itt találtuk, Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Trepicus Totalis. Perhaps I shall scout around. Trepicus Totalis. That's the best. Is it? Potato! I want to knock so out of your eyes. My ears. That was a mistake. Incendio! So bad. Na oké, akkor ezzel teljesítettük is, ha minden igaz. Mind a két mellékküldetést. Mind a két tanár mellékküldetését. Ja nem, a mennydörgő fűzet még nincs meg. És a meghajtó fű se. A meghajtó füvet azt meg fogjuk csinálni a szükségszobájában. Aloha Mora.
hope Natty's having an easier time of it. You're going home in a wooden box! Levioso! Mind yourself! You'll feel that to Levioso! Protego! Akkor hát... Rookwoods don't go down easy. Levioso! Beautiful. Levioso! Confringo! Protego! Levioso! Pathetic! Levioso! Confringo! Levioso! One less poacher in the wizarding world. Hello, Hamora. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Na, ti. Megmentjük a golymókat. There. Not going to hurt you. Everything's all right now. Na jó van, megmentettük a vadalzoktól a golymókat, meg egy újabb legendás állatot, amit ezelőtt még nem láttam. Akkor most megmentjük valahogy féles szárnyat is. Oda kell menni, úgyhogy akkor erre jövök ki. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Hamora. Hurry. Ugyanúgy működik széles szárny, mint a seprű. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Csak annyi, hogy a kaplapszkal lassító.
Ha legközelebb találkozunk ezzel a Herserrel, meg Avada Kedavrához. This is amazing! It's incredible, isn't it? Amúgy az első repülés fényes szárnyon. Annak ellenére elég magabiztosan. Na de hova kell még repülni? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Na. Highwing, go! Na most már 15 állathely van a I have leltárban. learned of a wizard who is being harassed by Hallow. Mindig gondolom He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Halabzaklatra előképes. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Na, még egy dolgot mutat I be a assume you have news szükségszobájába. regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Jó van, felfedezem egyszer ezt a területet. Na, akkor egyszer az új küldetések, amik elérhetők. A második őrző próbája. Szóval akkor egy őrző próba jön az új szintbe. Be kell menni a térképcsarnokba. Megcsináljuk a következő rész elején a meghajtófüvet. És be kell majd szerezni, ja, és használni fogjuk a mennydörgő főzetet. Biztos, hogy lesznek ellenfelek. Akkor van Natinak egy mellékküldetése. Meg kell menteni Kekszet. És beszélni kell Dickkel a szükségszobájába. Szerintem a szükségszobájával fogunk kezdeni. És akkor utána megcsináljuk ezt a 2 küldetést így gyorsan. Amúgy is a szükségszobájába Garlic professzornak
el kell ültetni a növényt, úgyhogy a szükségszobájával kezdünk. Megcsináljuk Onainak és annak a koboldnak a mellékküldetését, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. De így mára ezt befejezzük. Összesen 18 óra játékidő volt eddig, és ezután már kevesebb lesz vissza a játékból. Ezután a fejezet után, ha befejeztük a második próbát, már kevesebb van vissza a játékból, mint előtte. Túl leszünk körülbelül most vagyunk a felénél. Kicsit a feléntől. Most már kevesebb lesz vissza, de gondolom, hogy mostantól fognak beindulni a dolgok. Majd kiderül, hogy folytatódik. Hétvégén megpróbálok sokat haladni vele. Holnap szeretném befejezni ezt az utolsó 2 részt, az utolsó 2 próbát. És akkor elkezdeni a következő kaptert. Azt hiszem, ezután még 3 kapter van vissza, de egyik sem lesz közel ilyen hosszú, csak 4-5 részből álló. Meg lesz egy prológus. Ha azt befejeztük, akkor a Hogwarts Legacy-t kipipálhatjuk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok!